السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اليوم إن شاء الله أنا رايح نديرو اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. نبدأ مباشرة بقراءة النص. ألو يا أطفال، دايما نقول لكم النص نقراوه المرة الأولى، نقراو الأسئلة، أبخي نعاودو نقراو النص 2 مرات ونصيبو الأجوبة راهي في راسنا. أوكي، هيا بسم الله. Le beau voyage de la petite goutte d'eau، يعني السفر تاع غوتو، يعني قطرة تاع المياه. La goutte d'eau vit dans la rivière. Elle traverse un petit village. Elle passe entre les pierres. Elle aime voyager. Le soleil brille et chauffe la goutte d'eau. La vapeur monte dans le ciel. Le nuage dit à la goutte d'eau: Viens avec moi regarder la terre d'en haut. La goutte d'eau répond: Il fait froid. Brrr. La pluie tombe. La goutte d'eau glisse sur les herbes. Elle retrouve la rivière. نعاودو نقراو ونشرح لكم النص. La goutte d'eau vit dans la rivière. معناتها القطرة هذه تاع الماء تعيش في النهر. Elle traverse un petit village، يعني تعبر تجوز على village يعني قرية. Elle passe entre les pierres، تجوز بين الحجر. Elle aime voyager، تحب تسافر. Le soleil brille et chauffe la goutte d'eau. الشمس elle brille تلمع وتسخن la goutte d'eau، تسخن القطرة تاع الماء. La vapeur monte dans le ciel، يعني البخار يطلع للسما. Le nuage dit à la goutte d'eau، السحابة تقول la goutte d'eau: Viens avec moi regarder la terre d'en haut. هيا معايا تشوفي السماء من الفوق. تشوفي الأرض من الفوق la terre. La goutte d'eau répond، la goutte d'eau القطرة تاع الماء تجاوبها: Il fait froid. البرد، كي طلعت للسما حست بالبرد. La pluie tombe، الشتا تطيح. La goutte d'eau glisse sur les herbes، القطرة تاع الماء تزرزح في الحشيش. Elle retrouve la rivière، وتعاود تولي la rivière وين تسكن. هيا compréhension de l'écrit. Il s'agit du voyage de la tortue, la petite fille ou bien la petite goutte d'eau. Il s'agit يعني هم حكاو لنا على السفر تاع لا tortue السلحفاة، ولا la petite fille الطفلة الصغيرة، ولا la petite goutte d'eau. باين la petite goutte d'eو هو الجواب الصحيح. سمحولي، قال لك سوليني لا بون ريبونس. سولين يعني سطر، سامحوني نسطروا، ما تغلطوش، نسطروا ماشي نديروا ما ندوروش عليها. لو كان قالوا اونتور لا بون ريبونس اللي ندوروا. او الفي، او الفي وين تسكن هاد لا goutte d'eau هادية؟ الفي dans la rivière. هاي لك goutte d'eau، la goutte d'eau vit dans la rivière. Elle vit، نكتبوا هم كتبوا لنا elle vit وين dans la rivière. Trouve le contraire de possible. ما قالوش من le texte، قالك trouve le contraire يعني العكس تاع possible. باين نزيدوا له البريفيكس يوليو شنو؟ impossible. بريفيكس هو هذا، فهمتوني؟ Mais la phrase suivante a la forme négative. La goutte d'eau glisse sur les herbes. La goutte d'eau négative واش معناتها؟ نزيدو ne et pas. واش تولي la goutte d'eau ne glisse pas sur les herbes. سمحوا لي الخط هذايا اللي ما راهوش كاع مفهوم ومقروء، معليش ابخي نعطي لكم الاجوبه. داكور ماشي مشكل. كومبليت. هنا عندكم conjugaison. La petite goutte d'eau finit son voyage. La petite goutte d'eau وشنو هو لو برونون اللي يجي معاها؟ elle. Elle finit son voyage. Nous finissons
nous finissons. Vous, plutôt tu, finis. Alors, je finis, tu finis, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. D'accord? Écrit au pluriel, le beau voyage, les beaux, je نزيدوا لها X, les beaux voyages. Ou voyage, je نزيدوا لها S. Production écrite. Complète par les mots suivants pour obtenir le début de l'histoire. Grand-mère, il était une fois une cape, le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge. Alors, دايما باش نبداو il était une fois. Il était une fois une petite fille surnommée une petite fille يعيطوا لها le petit chaperon rouge. Car elle portait toujours عم يرسموا لكم عم يعطوا لكم كاع الأجوبة. Elle portait une cape rouge. هذه c'est une cape. هدية. Le petit chaperon rouge traverse les bois pour aller voir sa grand-mère. سمحوا لي بزاف سهل السوجي هذا نورمالمون كاع تجيبوا فيه 10. هاي ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الا حاجه ما فهمتوهاش قولوا لي في لي كومونتير نحاول نشرح لكم. هاي الأجوبة هامليك ديروا كابتور ديكران. هذا هو الموضوع تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكونوا فهمتوه. الى حاجه ما فهمتوهاش قولوا لي في التعليقات. مع السلامه وبالتوفيق ان شاء الله. سلام.